कौन कहे आज गोटे जेनराल बॉडी मीटिंग आपन अनुसूचित होता है जो जेनराल बॉडी कौन सब चर्चा होता आप जानते हैं ओडिया कंट्राक्टर माने जो अवस्था सोच आज्ञा आज्ञा देखो आपण माध्यम कहूँ चाहूँगी बर्तमान आप जनवरी मसरे जो नुआ नियम आसला तापर बर्तमान कंट्राक्टर मैंने भिक मागे बसले आज्ञा कहीं बसले जानते कि एठी आज्ञा कंट्राक्टर भाई मैंने आम डाकरा देलु जे सिड्यूल ऑफ रेट पकातु किंतु 19 जन पकाउछन सिड्यूल ऑफ रेट जड़े पकई दौरान 50% लेस से कम करनी बर्तमान आपणकर अवस्था ये आसन डाकरा दौर ठीक कथा मु केन्द्रापड़ा जिला कथा आज्ञा कहूँ केन्द्रापड़ा जिले में बर्तमान 30 जन केस चली आज्ञा कहीं ना जिते केन्द्रापड़ा इरिगेशन डिपार्टमेंट टेंडर बाहर सेठी टेंडर चलला टेंडर समस्ते सिड्यूल पकईले तादर जड़े दु जन भाई लेस पकईदे किसी कंट्राक्टर भाई सांग होगी जाते कहवाई कहीं आप लेस पकई सी सिड्यूल कास्ट लोक थे सी घर लोक आसी परिवार आसी एफआईआर देदेले बर्तमान 25 जन ना एफआईआर लज हो कंट्राक्टर भाई मन आज्ञा देखो प्राय छोट कंट्राक्टर ओडिशा रे कहले छोट कंट्राक्टर आज्ञा बड़ कंट्राक्टर ना हाथ गणती गणती एठी 20 कोटी रु अधिक काम कला भाया कैपेसिटी कंट्राक्टर संख्या कम आम एठी ए बी सी डी छाड़ू यही कंट्राक्टर सब अच्छा आपण जो कम कर जो मैंने किए बहादुरी मारिकी लेस मार दौरान कम करना बर्तमान पखापाखि 10 लाख लोक सारा ओडिशा बेकार हो बसिले कहीं बर्तमान कम ना जी कम पकाउं लेस पकई दौरान कम करना बर्तमान जेहेतु सरकार को अपील करूँ जे सिड्यूल रेट करा जाऊ सिड्यूल रेट आप करेंगे समस्त सिड्यूल रेट पकड़ा बाध्य जी लेस पकईब ताकू कम न दि जाऊ जेहेतु सिड्यूल रेट पकईबे आप जब बाहर कंट्राक्टर 100% एक्सेस रोचे एनएच कम आमर कहीं आम ओडिशा लोक कहीं कंट्राक्टर कहीं न करेंगे सिड्यूल रेट रे आमको एक्सेस दरकार नहीं सिड्यूल रेट करूँ सिड्यूल रेट कले कम भल हम आपंकर से कंट्राक्टर खुशी आपंकर जो कम हम क्वालिटी कम हम सरकार मत खुशी रही से अनुरोध करुच्ची सब कंट्राक्टर भाई मानक सिड्यूल रेट पकाते आ गए जिन हूँ जेहेतु निर्वाचन है हाँ जगदीश पात्र है सभापति विभूति भूषण जेना संपादक है अन्य माने भी नूतन रूप में यार प्रभाव कौन पड़ो वेलफेयर एसोसिएशन देखो आम सारा ओडिशा माने बुलिबे समस्या केवल भुवनेश्वर नहीं सारा ओडिशा अच्छी सारा ओडिशा मुझे सहित आलोचना करी सी आम केन्द्रापड़ा जिला जी अन्य जिला को जी जो विभिन्न समस्या अच्छी समस्या निश्चिंत दूर हम देखो आप कहते कंट्राक्टर भाई एकजुट हो पार एकजुट है पाखापाखि 50% कम बर्तमान सिड्यूल रेट पड़े आ गोटे संगठन सी भी अलग अच्छी सब आपंकर भी संगठन 5टा अच्छी आमर भी संगठन 2-3टा अच्छी कि समस्त मन एकजुट हो समस्ते मिसबे कहीं जब न मिसबे समस्त बेकार हो आज्ञा बेकार हो कम न भिक मागे लास्ट कंट्राक्टर भिक मागे शुणे बहुत कम दिन भर शुणे जब यही अवस्था रहे ताले बहुत कम दिन शुणुवे कंट्राक्टर मैंने भिक मागुंट अवस्था ये गोटे जिन हूँ आप जो कहले केन्द्रापड़ार जो कंट्राक्टर मान एफआईआर होती जिते शीघ्र कथा आलोचना करूँ सभापति संपादक सारे सी जी डीजी की देखा करूँ से विषय आलोचना करूँ जे सी मिथ्या केस देइचंती जेहेतु मिथ्या केस देइचंती कई पार्टिकुलर करना सुधारती करना सी जाइए शांतिपूर्ण भाव देखा करने घर को सी फुड SC ST एक्ट लागू कर जना दि जाइए आम देखा करूँ डीजी से विषय आलोचना करूँ केस के प्रत्याहार कर तापस बाबू कौन कहे आज जो जेनराल बॉडी मीटिंग अनुष्ठित है कौन कौ चर्चा है जो आमर लेस टेंडर जाऊँगी विभिन्न जिले में बाहर कंट्राक्टर सब पकई दूसरी मानुना ये सब विषय आलोचना कराला केमती यार समाधान हो पार भविष्य में केमती आपंकर माने सब एक्सेस रे काम कारण आम CSR रेट जहाँ अच्छी माने मार्केट रेट रू बहुत कम तेणुक कंट्राक्टर मानू एमती जीरो रे भी पोषण लोक बाध्य काम कर बाहर कंट्राक्टर आसी 30% 40% काम सरकार देउची काम मान ठीक रोना मैंने आमर जो मैंने उपदेष्टा कहले केवल भी मान ठीक रोक से आम से एकमत कारण अति लेस काम नहीं जड़े केमी भी घर आणिक बेपार करना आम बेपारी आम के घर पैसा आणिक काम करवा असंभव आम आमर व्यवसाय व्यवसाय डेफिनेटली किसी लाभ दे बिना लाभ कौन देश सेवा कर
ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଯିଏ ବି ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇଁ କରୁଛି। କିଏ ଚାଉଳ ବିକୁଛି, କିଏ ଡାଲି ବିକୁଛି, 2 ପଇସା ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଆମେ ବି ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବି କରୁଛୁ କିଛି 2 ପଇସା ଲାଭ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ଲେସ୍ରେ ପକେଇଲୁ ଆମେ କେମିତି ଲାଭ ପାଇବୁ? ଆଉ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ମିଳୁନି, ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ସବୁ କାମ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି? କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କାମ ଗୁଡ଼ା, ଛୋଟ କାମ ଗୁଡ଼ା ଆମ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକି ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିକି ଲେସ୍ରେ ପକେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ କିଛି କହି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କିଛି କହୁଛୁ ସେଇଟା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ କନକ୍ଲେଭ୍ ବି ହେବ ଜୁନ୍ ମାସରେ। କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କନକ୍ଲେଭ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ 5ଟା ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ କୌଣସି ମନା ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ତଜାର କା ଫଲ ମିଠା ହୋତା ହେ, ସେଇଭଳିଆ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଡେଫିନେଟଲି କେବେ ନା କେବେ ଆପଣ ସେ ଗଛକୁ ମାନେ ଉଠିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିଯିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଯେମିତି ହେଲେ ରୋଜଗାର ଯିଏ ଯେମିତି ମାନେ କରିକି ଚଳିବେ। ଆଉ ଆମ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଜଗା ହେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିକି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କିଛିଟା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମର ଆଡ଼ଭାଇଜର କମିଟି ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆମେ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଆମେ କହିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କନକ୍ଲେଭ୍ ବି ହେବ ଜୁନ୍ ମାସରେ, ଯେ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ସରକାର ପ୍ରୋ ଅଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ଆମର କନକ୍ଲେଭ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ଆମର ମେନ୍ଲି ଆମର ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆମର ନୂଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଚୟନ ହେବେ, ସେଇଟା ଆମର ମେନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 30 ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ 50 ସ୍ତରରେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ ରହିବ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେ ମୋର କହିବା ହେଲା କେତେ ୟା ସଂଘର୍ଷ ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ, କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ତଥାପି କେତେ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ? ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲକୁ ପଳେଇବ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ। କାମ କରିବେ, ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ କାମ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେ ଆଗାମୀ ଦିନ ସେ ଦାବି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ହଁ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଜିର ଆମର ଥିଲେ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଥିଲେ, ରମେଶ ଜେନା ଥିଲେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ସିଓ ପିକେ ସାଇଁ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏ ବୈଠକକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବିଧାୟକ ଅତୀତରେ ବା ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବାହାରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସୋସିଏସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଭଳି କଥାକୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ବିଗତ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କଥାର ଆଧାରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକମତ ସେ କଥାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାର୍କସ ମିନିଷ୍ଟର ବଡ଼ ଭାଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ମାଟିର ଜଣେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ, ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ ଦ୍ୱାରା ଏ ମାଟି ବା ଏ ରାଜ୍ୟ, ଏ ଜିଲ୍ଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳ
विकसित हो तेणु सामिल हवा ये सरकार बा लोकंर सरकार दायित्व सरकार पाखे मंत्री हूँ मुख्यमंत्री हूँ समस्या को नहीं भाई भाई मान समस्या को लेकिन सरकार पाखे आलोचना पर्यालोचना करने दायित्व नहीं जगन्नाथ भाई नहीं समस्त मिलित उद्यम एमाने सरकार सांगे सहभागिता केबे तांकर असुविधा न हो ये कथा को आम सरकार बा लोकों सरकार विचार करने समय आसी आज बैठक बा प्रथम भागर बैठक भल शांतिपूर्ण भाव में आलोचना पर्यालोचना माध्यम शेष होकर जहाँ समस्या थी सरकार माध्यम दूर करने चेष्टा देशको राज्यको बचाइने मुख्य भूमिका सेमानଙ୍କ द्वारा हजार हजार लोक बଞ୍ଚि पारुଥିଲେ ଏବଂ जो समस्या गुड़िक जो दिन दिन बढ़ी बढ़ी बाहर कन्ट्राक्टर मैंने आसिले आम राज्यर कन्ट्राक्टर मैंने आगक बढ़ी पारे यह हूँ बड़ समस्या जहाँद्वारा केते कन्ट्राक्टर बर्बाद हो जाइछन्ति केते कन्ट्राक्टर को तली तलांत कर देइछन्ति एवं टेंडर हैला पर मध्य ताकर एलिजिबल थिला पर मध्य ताको से टेंडर को कैंसिल करा जाउतला ए सब समस्या ए समस्या पाई आज आम राज्यर कन्ट्राक्टर माने जो विभिन्न समस्या विभिन्न हईराण हरकत गति करुँच जहाँ हो एतिक दिन जो स्टाण्ड होती एकजुट हो पारे समस्त मन मिशि पारे आगे बढ़ापी जो सफल होगापी जो घंटा भिड़ी स्वागत करुच्ची आर भल मंद सुविधा असुविधा आम सहयोग कर कथा देचु आ निश्चय सहयोग करूँ से भी समाजर गोटे ठीक समाजर गोटे उन्नतिकर कार्य करुँच हजार हजार लोक द्वारा बଞ୍ଚुंट से आउ गोटे नवेदन करी जे से निज पैसा किसी जगार जो कंट्राक्ट कर गछ लगा समाजर एवं आमर जीव जगतर विजुअल बदल धन्यवाद।